5 to mga boss, kay Boss Batang. 3.5. 3.5 yan, boss. Ito, 2.7 kay ano to. Kay Boss Tony pa rin, 2.7. $3.5 daw to mga boss, oh. Solid ang heni ni Boss Batang, oh. 3.5 lang. $3.5 lang, oh, kay Boss Batang, oh. Solid ang heni ni Boss. Solid. 3.5 din to, boss. Yan. Ganyan. 4.5. Ito, boss. 4.5 din. 4.5. Ito kay Boss Batang. 4.5 din, oh. Lemon, sweater kay Boss Batang. 4.5. Dito. Lando! Lando! Ano si Boss Lando? Lando! Asan ba yun? Saan? Ay, 3.5? O, 3.5 na, 3.5. Kay Boss Lando. $3.5 kay Boss Lando. Dami kinukuha nun. 3.5 yan, 3.5 mga boss. $3.5 to mga boss, 3.5. Ito rin, 3.5. May Boss Lando. Magkano bentahan? 3K? 3K daw mga boss, oh. 3K lang. Magkano? 3K. Ano ba yan? Golden boy. Ano pa natin ba? Ay, Russell din. Ay, Russell din po natin. Ito, oh. Rancib, ito. Rancib. No. Rancib. Ayun boss, Rancib. Rancib mo. Russell din. Russell din pala. Russell kalang Rancib. Kanino to? Ano kasama to? Kasi iba. Ito. Ayun. Ayun yung isa. Gold. Magkano din sa gold? Solid yung gold, oh. 3K din, 3K. Ganda, ito. No. Ayun pala, sa malayo. 3K. Ito, 3K daw to gold. Pwede isang lock? Oo, pwede yan. Alam mong 1K, kukunin yan. 3K. Ang galing yan. Gago, patay na. Ito, oh. 3K daw mga boss. LSIM. Rancib to. Kasama rin to?
Oh. Ganda yan kayo mo, idol. Ito 3K oh. Eh, Boss Russell din to. Boss Russell ng taga Malabon. Bigay ito kay Boss Russell. Sagad. Magkano? 3,000 sagad. Ayan, ano lang yan? Albugen. Melsim. Nail sim ni Boss Lando. Ayan oh. Magkano lang yan mga ka-idol? Ayun, oh. Gilmore daw, Gilmore, 5,000 isa. Kanino? Bagong seller. 5,000. 5,000 daw ito mga boss. Bagong seller. Ano pangalan ba? Ano lang yan? Gilmore daw. Gilmore, 5,000. Oo. 5,000. 5,000 na ito. Bagong seller. Ano pangalan mo? Hindi ko alam eh. Malibo daw to. Mamaya natin tatanungin yung pangalan. Kay Boss Salim, 3K. Three K daw mga boss. Ayun 3K daw. Wala sila Julius 3K mga boss. Ay Boss Salim. Ito mga boss kay Boss Salim. 3K daw, 3K lang. Ito boss? Okay, anong bloodline ito boss? Black Henny. Yan o. Okay daw to mga boss. Aluan buntot. Mabubuno. Kaya na ko Black Henny. Okay daw to mga boss. 2K lang. Bata pa. 2.5. Boss Idol. 2.8 lang to. 2.8 lang. Anong bloodline natin yan boss? Twitter. Sweater. Ayan. Ito lang dala mo boss? 5. Anong mga layan ito? White dog. Yung sweater yan. Sweater din. 2.5. Ay magkano to? Pero sweater.
Magkano? 2.8. Yan, ano no? 2.8 din. Okay. Chocolate bully. Chocolate bulik. 2.8 daw to mga boss. Ayan o. Stud pa no? Dalawa. 2.5 lang. Ibawas pa raw oh. Bira magpunta to si boss pero ano po. Magkano? 2.8. 2.8. 2.5. Sige na. Ayan o. Ibawas pa raw. 2.5 na lang. Marami pa dyan, ano, ganyan din. O, ganyan din daw, oh. Ano nyo na si boss. Maubos na to. 2.5 lang daw. Gaganda pa naman ang ano, oh. Malinis na malinis. Oh. Marami pa yan si boss. Ang ganda ng mukha niya, no? Oo. Sure bull kayo dyan. Ayan si boss, oh. Ang ganda ng dala-dala ni boss, oh. Oh. Ilang months yan? 8 months. So si boss, bihira lang to dito pero puro quality dala nito ni boss eh. Oh. Boss, paulit ng number natin. 0912-402-6534. Pangalan. Marlon. Ayan, si boss Marlon. Ng ano. Sa grotto ba nagpupunta ka pa? Bihira lang din ano. Ayan, ito yan kay boss. Okay, salamat boss. Ayan kay boss Randy ang mga boss. 2.5 lang to, 2.5. Boss Randy, pa bigyan naman ng number natin. 0981-02-98-002. Yun, okay boss Randy yan, ang Pampanga. Salamat boss ha. Ayan, tawagan nyo lang si boss Randy. 7 months pa lang tayo. Oo. Salamat boss ha.